स्टार्ट. गुड इव्हनिंग. तुमच्या सगळ्यांच्या आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात स्वागत करता. आणि स्टेटस ऑफ द कोविड-19 हाजो कालच्या हेज्या प्रमाणे एक्टीव 658 केसीस आशिल्ल्यो. रिकवर्ड केसीस ऑल टुगेदर कन्फर्म केसीस 995, रिकवर्ड केसीस 335. आज रिकवर्ड केसीस 35 आणि पॉझिटिव्ह केसीस 44 ह्यो केसीस ॲड जाल्ल्यो आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा वेगवेगळे कडेन आमकां ज्या ज्या जाग्यार पॉझिटिव्ह केसीस मेळटा थंयसरले आमी सरावंडींग सगळ्या लोकांचो टेस्टिंग करता. मॅक्झिमम फोकस जो आसा ज्या गांवांत एखादी दुसरी पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळी काय त्या परिसरांतले जवळपास ना म्हणटा जाल्यार मोर दॅन 100 केसीस त्या सरावंडिंगांतल्यो आमी जे आसा त्यो टेस्ट करून घेता. आनी ताज्या उपरांत तांचे रिजल्ट आयल्या उपरांत त्या सिच्युएशन थंयसरल्या लोकांक कळयलें वता. बाकीच्यो सगळ्यो SOPs ज्यो आमच्यो भायरसून लोक येवपी ट्रेनींतल्यान, बाय प्लेनांतल्यान, बाय रोड, बाय वॉटरवेज, हे सगळे SOPs अजून पर्यंत तश्यो चालू आसा. होम क्वॉरंटायन हे सगळे मॉनिटर केले वता. हेल्थ ऑफिसर्स आनी बाकी सगळ्यां कडल्यान वेवस्थीत रित्या मॉनिटर केले वता. सगळ्या लोकांचें सहकार्य ज्या पद्दतीन मेळटा अजुनूय लोकांचें सहकार्य खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक जाय. जेन्ना आमकां दिसता की कोरोना व्हायरस हो खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या तालुक्यांनी गोंयांतल्या पावला. बट गोंयांतल्या तालुक्यांनी पावला सुद्दां जरी आसलो जाल्यार आमी काळजी घेवप, सतर्कता बाळगप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमी सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वापरप आनी सॅनिटायझर्स ह्यो सगळ्यो गजाली वेळच्या वेळी करच्यो पडटल्यो. डिपार्टमेंटा कडल्यान अवेरनेस आनी एड्युकेशन आनी पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान लॉ एनफोर्समेंट हें सुरू आसा. सरकाराक सहकार्य लोकांनी जर दिलें जाल्यारूच अजुनूय मोठ्या प्रमाणात जें आसा हें कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दवरपाक शकतले. कोवीड हॉस्पिटलांत आसलेले पेशंट स्टेबल आसात कंटिन्युअसली. हांव पर्सनली कोवीड हॉस्पिटल आसत काय कोवीड केअर सेंटर आसत हांव इन टच आसता. आमचे दोनूय कलेक्टर्स, दोनूय आमचे सगळे येवपी एंट्री पॉयंट्स आसा हाजेर अजुनूय बी कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सिस्टम सुरू आसा. एकमेव, परत हांव रिपीट करता, एकमेव गोंय राज्य जें आसतलें भायरसून येवपी लोकांच्यो टेस्ट करपी किंवा 100% होम क्वॉरंटायना खातीर रावपी हें गोंय राज्य आसा. आनी पुराय आयज पर्यंत म्हणजे 58,584 टोटल टेस्टिंग जें आसा पळय न्हू हें आतां पर्यंत आमी केलां. म्हणजे कंटिन्युअसली सगळें टेस्टिंग करता आसतना. ओके, हें रिगार्डींग कोविडच्या बाबतींत. हाचो मेजर इशू जो आशिल्लो म्हणजे रिलीफ ग्रांटेड बाय द गव्हर्मेंट टू द ट्रेड, इंडस्ट्री, इकॉनॉमीक, जनरल पब्लीक टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पॅन्डेमीक हो खरो आयच्या हेजो म्हत्वाचो विशय आशिल्लो. आमी वेगवेगळे रिलीफ जे ग्रांट केल्या ट्रेड, इंडस्ट्री, इकॉनॉमी, जनरल पब्लीक कोविड-19च्या बाबतींत ते सगळे तुमच्या मुखार किंवा लोकांच्या मुखार दवरपा खातीर आज मुद्दामून हांगासर हांव आसा. द फर्स्ट in municipal administration and panchayat hitur all the construction license and permission issued by panchayat municipal bodies which are expiring between 1st March 2020 and 30th June 2020 are deemed to be extended up to 31st October 2020 without payment of any additional fees. हो सगळ्यात व्हडलो रिलीफ. म्हणजे सगळे जे लोक कोण घर बांदता, बाकीचे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्युनिसिपालिटी एरियेन आसत किंवा पंचायत एरियेन आसत, 1 मार्च पासून 2020 पर्यंत ते 30 जून पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक डायरेक्टली आमी तांकां एक्सटेंड केल्ले आसा विदाउट पेईंग एनी फीज. सेकंड, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग all the technical clearances and development permissions which are expiring between 1st March 2020 and 30 June 2020 are deemed to be extended up to 31st October 2020 without payment of any additional fees. Same गजाल टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगांतल्या सगळ्या परमिशना खातीर लागू जाता. Transport Department issued by the Ministry of the Road Transport and Highways. Okay, the validity of fitness permit all types, learning license, driving license, registration and any other concerned document whose validity is expiring between 1st February 2020 and 30th of September 2020 are deemed to be valid till 30th September 2020. हाज्यापर्यंत ती वॅलीड दवरलेली आसा. ओके, एक्सायज. The last date of renewal of excise license has been extended from
31st March 2020 to 30th of June 2020 without any penalty. हाज्या पयलीं ताका पेनल्टी भरची पडटाली ती विदाउट पेनल्टी भरिनासतना आमी एक्सटेंड केल्ले आसा. Industries annual installment towards the land lease premium for the financial year 2020 to 2021 payable to GIDC is deferred. The same can be paid in equated manner in the next 3 years. इक्वल इन्स्टॉलमेंटांनी फुडल्या 3 वर्सांक ह्या वर्साचो लीज प्रिमियम तेंचो जो आसत वो फुडल्या 3 वर्सांक इक्वल इन्स्टॉलमेंटांनी डिवायड केलो वयतलो. The factories and boilers. To help the factories to deal with the shortage of workers due to the current restrictions, the government has granted the exemption to all the factories, thereby allowing 12 hours working initially for the period of up to 31st July 2020. As a part of initially towards the ease of doing business, government has introduced self-certification scheme for factories and boilers in the state. As per the scheme, the factories shall be inspected only once in a period of 5 years instead of annual with prior intimation. With the view support to existing factories in this current crisis, the government has extended the validity of factory license for the further 1 year with the deferment of the payment of license fees without interest. With the view to boost the manufacturing sector and to facilitate the ease of doing business, the government is in the process of issuing an ordinance to amend the Factories Act 1948 as in force in the state of Goa, wherein the existing threshold limit number of workers for the purpose of the applicability of the said act will be enhancement from the 20 to 10 for the factories with the aid of power, and from the 20 to 40 the factories without aid of power. Approval has been already been obtained from the Honorable President of India, being Central Act. Around 160 factories are likely to be benefit from these. Labor Department. The ordinance has been passed to amend the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 to relax the registration of the establishment contractor employees from 20 to 50 workmen as a contract labor in the previous 12 months. Introduce the self-certification scheme for the shop and commercial establishment in the state to allow the self-certification instead of inspection by labor inspector to create a business-friendly environment. Under the above scheme, the qualifying establishment will not be inspected for the period of 5 years. The government has introduced the centralized inspection module CIM under the ease of doing business. Now the inspection will be random based on the data to reduce the discretion. The inspector of the multiple department will go together for inspection. A portal has launched to allow the notification of job vacancy by the private establishment, government department, autonomous body, educational institution to match the registered job seeker with the prospective employees. So far, the Employment Exchange has been sponsored the name of qualified job seekers to the 19 private companies through the portal. 8th one is the commercial tax. The government has come up to the one-time settlement scheme covering all the taxation acts for the assessment period up to the year ending 31st March 2016 in case of undisputed assessment for the assessment period up to the year of ending 30th 6 2017, the case of disputed assessment. 100% of the interest and or the penalty waived off in case of undisputed dues. 50% of the areas of tax, interest and or the penalty waived off in case of the disputed dues. The scheme is valid up to the 23rd of November 2020. Cooperative Department. All the loanees of the credit societies are granted 3 months moratorium on the payment of EMI for the period of April to June. Goa Scheduled Tribe Finance Development Corporation and other backward classes corporation.
all loanee members are granted 3 months moratorium on the payment of EMI for the period of April to June 2020. Electricity. The late payment surcharge has been waived off for the electricity bills issued with the due date of the payment between 24 March 2020 and 30th of June 2020 if the payment is made by 15th July 2020. Moratorium on a payment of fixed charges is provided to all the industrial and commercial consumers for the bills raised during the period between 24th March 2020 and 30th June 2020, which they can avail if they so desire. These deferred charges shall be recovered in an equated manner over the next 3 bills to be raised after 30th June 2020. PWD, WRD, GSIDCs and other implementing agency. 12th and last one. For all the ongoing work, the period between 25th March 2020 and 30th of June 2020 shall be treated as force majeure for the purpose of reckoning the date of completion. हे 12 तरेचे इकॉनॉमिक मेजर्स आमी ग्रँट केल्ले आसा गव्हर्मेंटान फॉर ऑल ट्रेड, इंडस्ट्रीज, इकॉनॉमिक्स, कॉन्ट्रॅक्टर आनी जनरल पब्लीक फ्रॉम टू रिकवर फॉर द COVID-19 pandemic. कितें विचारपा जाल्यार विचारूं येता. हे मरे हेजेर घाल. कोण? सोयरो. सोयरो. हाँ येता. हे पळय आमकां पुराय गोंयांत वेगवेगळे कडेन केसीस मेळपाक लागल्या. आतां हें ट्रान्समिशन जें आसा पळय न्हू तशें आतां एट प्रेजेंट जेन्ना सगळ्या गोंयांत ट्रान्समिशन जालां तेन्ना हें ट्रान्समिशन एका पेशंटा कडल्यान दुसऱ्या कडेन ट्रान्समिशन जाल्लें आसा. असो न्ही की ऑफकोर्स आमकां म्हणचें पडटलें की हें कम्युनिटी ट्रान्समिशन आसा म्हणून हें आमकां मान्य करचें पडटलें. बट एक गजाल आसा की प्रत्येक ट्रान्समिशनाचो सोर्स जो आसा वो खंयच्यान ना खंयच्यान तरी त्या रुटा पर्यंत पावल्लो आसा. सद्गुरू. एक मिनिट सूरज, सद्गुरू उलयता. सद्गुरू. हय हय हय. हा तुका ओके. मांगूर लिंक म्हणून ज्यो केसीस येता आनी त्यो विलेजीस खंयच्यो त्यो तुका कळना अशें म्हणणें आहा तुजें. ओके ओके. बट त्यो जेन्ना 190 केसीस आहा पळय न्ही रे त्यो डिवायड करून आमी दिल्ल्यो आसता न्ही रे. तुवें जेन्ना केसीस लिंक टू मांगूर हिल हे दिला पळय न्हू ताच्या सकयल बरयलां न्ही कुर्तोरी, मडगांव, अंबेली, बेतीम, केप्यां ह्यो सगळ्यो कवर केल्ल्यो आहा न्ही त्यो 190. हय. सूरज. सूरज सोडला काय? किशोर सांग. किशोर. तुम्ही आज जो 12 मेजर इकॉनॉमिक मेजर्स जे घेतल्या हय आणि जे कितें सूट दिला वेगवेगळ्या सगळ्या गोष्टी. सूरज राव. किशोर उलयता. सूरज राव. किशोर उलय. सूरज राव मातसो. किशोर उलयता. सांग. उलय किशोर. जो 12 मेजर्स आज तुम्ही घेतल्या त्या 12 मेजर्सांचो नेमको राज्याच्या आर्थिक हेचेर कितें परिणाम जातलो आणि ती पोकळी जी निर्माण जातली ती तुम्ही कशा पद्दतीन भरून काडटले? तसो पळोवंक गेलो जाल्यार दीस इज ऑल बिजनेस रिलेटेड आसा. सगळे वेगवेगळ्या बिजनेसान आसल्या कारणान नोशनल आमकां थोडोसो
आर्थीक भार जो आसा हो सोंसचो पडटलो, बट तेणे करून जी आर्थीक उबारी तांच्या बिझनेसान येतले, तांकां आमी बुस्ट दितले, ती खूब मोठी आसा ह्या निमित्तान. ताज्या खातीर ती भरून काडपाचो जो विशय आहा तो म्हणजे आमकां डायरेक्टली आमी अमके कडल्यान भरून काडटले असो विशय ना, बट टू गिव द इकॉनॉमीक बूस्ट टू द डिफरंट बिझनेसीस आमी हो घेतलेलो स्टेप आसा. सूरज. दुसरे मायनिंगेच्या संदर्भात, कारण ही सगळी जी आर्थिक पोकळी निर्माण जातली ही मायनिंगेसून भरून काडपाच्या संदर्भात कितें उपाययोजना कितें केल्या? मायनिंगेचो विशय अजुनूय चालू आहा, सुटावो जावंक ना, आमचो प्रयत्न आसा. लौकीक. ओके, थँक्यू. लौकीक सांग. सीएम तुम्ही जेन्ना मान्य केलं हे कम्युनिटी ट्रान्समिशन गोंयांत जाता, सो तितून आतां नवीन गव्हर्नमेंट चेंज आयकोंक येवंक ना लौकीक. लौकीक आयकोंक येना तुजें. सीएम तुम्ही जेन्ना मान्य केला की हे कम्युनिटी ट्रान्समिशन जाला आतां गोंयांत स्टार्ट, जाल्यार एसओपी भितर कितें बदल हाडचे पडटले आतां? आमचे एसओपी जे सगळे आसा पळय न्हू रे, हे सगळ्यात स्ट्रिक्ट एसओपी आमच्या स्टेटींत फॉलो करता. ओके, आमी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी हाज्या बद्दल अजुनूय बी काळजी घेवप हें गरजेचें आसा. सोशल डिस्टन्सींग आसतलें, मास्क आसतलो, हें चड गरजेचें आसा आनी तें सगळ्यांनी करपाक जाय. आमी शेवटी आमची काळजी घेवपाक जाय, आमच्या घरच्यांची काळजी घेवपाक जाय आनी बाकीच्यांची काळजी घेवपाक जाय. ताका लागूनच प्रत्येक आमी जशें म्हणटा एड्युकेट करप, अवेरनेस करप आनी लॉ एनफोर्समेंट करप, ही तिनूय कामां सरकारा कडल्यान चल्ल्या. कालूच हांवें सगळे पीआय आनी हांच्या बरोबर मिटींग घेवन कशा पद्दतीन मार्केट आसतलें, पब्लीक प्लेसीस आसतल्यो, हेजेर सगळ्याचेर म्हणजे आमकां जो आयकना ताका स्ट्रिक्टली कडक म्हणजे फायन करून सुद्दां सांगचें पडटलें. मुरारी. सीएम तुम्ही सांगले 12 वरांची जी शिफ्ट आता सांगताय पळय ती 8 वरांची रेग्युलर शिफ्ट आणि 4 वरां ओव्हर टाइम करता काय? 4 वरां 8 वरांची शिफ्ट विथ द 4 वरां ओव्हर टायम, तसोच कन्सेप्ट आहा तो. सूरज लास्ट. सूरज. तुमकां सगळ्या जाणांक ताजें म्हणणें आसा सगळी कडेन जेन्ना पेशंट मेळपाक लागल्या गोंयांत, ओके, तेन्ना ते आमी लोकल ट्रान्समिशन अशें म्हणूंक शकना न्ही. आतां तुजो आवाजूय येना हांगासर, तुजो प्रॉब्लेम आहा. म्हाका दिसता आज आमी जे इकॉनॉमीक मेजर्स घेतल्या ते हांव म्हज्या सीएमओ ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक सर्कुलेट करूंक लायता. तुमकां आमच्या सीएमओच्या सायटीचेर सगळे इकॉनॉमिक्स मेजर्स घेतल्या हे डिटेल्स मेळटले. थँक्यू.